Waalaikumsalam warahmatullah. Yang saya hormati Bapak Penghulu, Bapak Kadus, Bapak BPD, yang saya hormati jamaah lagi, jamaah bini, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama tengiring tiang bulu senamian ucapin puji syukur ipak disida Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tiang bulu senamian sampai jelu semakinan niki masih dijanin berbagai macam nikmat, sehingga tiang bulu senamian mau bergurau hadir, mau bergurau kumpul dalam majelis pengajian sang mulia niki. Sekedua kali ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad tetap tiang peluru senamian curahan iba baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesebutan di dalam sebuah hadis di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Pendikan disda Nabi dengan sapaling berhak atau dengan sapaling rapat kanca aku era ila jelo kiamat. Pendikan disda Nabi aktsaruhum alayya salatan, dengan sapaling luwih tentang bersolawat ipak aku. Oleh karena niki tiang peluru senamian luwe-luwe entar baca salawat ipak di sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marak biasa semoga salawat tetap yang peluru senamian baca di luar sembayang maupun dalam sembayang niki ya jari syarat sebab tiang peluru senamian mau pertolongan lekan di sedaya Allah subhanahu wa taala era ini jelo akhirat. Sami hadirin jamaah rahimahumullah. Karya sekali tiang peluru senamian boleh entat bersyukur ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutan di dalam sebuah hadis di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Pendikan di sedaya Nabi sai-sai saat waktu pagi ngase-ngase tiang pelunggu senamian aminan fi sirbihi, merasa aman dari keluarga, masyarakat, tetangga, dan arak kancet saling sakitan, dan arak kancet saling meriah. Kaca Nabi nah mu'afan fi jasadi, kance ngase-ngase jasad atau awak yang belum senamian niki dalam keadaan sehat walafiat, dan arak penyakit. Indahu qutu yaumihi, kance dah saketelut arak ya kelak arak ya emi. Nah, faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah dengan sabaru niki terkumpul baginya dunia. Jadi namun waharak saat telu niki nak wah trekeng yang pelunggu senamian niki santar risik beruntung, kanca santar risik sugih namun waharak saat telu niki aman kemudian sehat kanca arak ya demi kelak. Percuma makin tiang pelunggu senamian sugih luwe kepeng benang lagu tu le rumah sakit provinsi atau ngalak sakit, niki kurang masih hidup. Percuma tiang pelunggu senamian luwe harde benet misal lagu luwe kancet ndik berdemenan, luwe dengan yang milih celakai tiang pelunggu senamian. Nah kancet dah
dimin wah datang pagi, dimin wah datang kelemak, dimin ya meriak, ya bekelaan, ya ngemi niki wah harak doang, kareng ya ngemi. Ketimbang dengan luah niki santar isi luwean, yaan keloran mana-mana sesuap niki santar isi sulit. Ampun tiang pelunggu senamian niki kareng ya mi doang. Syukur alhamdulillah. Oleh karena niki tiang pelunggu senamian teberajah jari dengan sakonaah, yaitu terima apa adanya, terima nabi satebagi nabi satebet isi di sida Allah Subhanahu wa taala. Lamun harta benda jari ukuran tiang pelungguh senamian niki denya abih-abih kemilik tiang pelungguh senamian selamat masih hirup li bawon dunia niki. Mungkin makin misal tebet 50 juta milik loyan 100 juta, tebet 100 juta milik 1 juta sampai seterus niki denya tutuk ke milik tiang pelungguh senamian li bawon dunia. Jadi yang pun tersuruh tiang pelungguh senamian niki bersifat qanaah, terima apa saarak elek julur. Tesebutan di dalam sebuah hadis, laisal gina an kasratil aradi walakinnal gina ginan nafsi. Sak teparan dengan sugih niki ndek napak dengan saloi harta benda. Lagu hakikat sugih niki adalah dengan sak sugih jiwan. Napi-napi arak elek juluan den wah beda sande arak. Arak jangan keluar, arak jangan ninem niki wah jari. Nah, jadi tiang pelungguh senamian harus ridho atas pembagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Basan Ibnu Battal ar-ridha bi qada'illahi ta'ala wa taslimu li amrihi alima annama indallah khairun lil abrar. Jadi namun wah rida ojo ketentuan di sisi Allah Subhanahu wa taala kance pelungguh senamian serah ruan urusan pelungguh senamian ojo di sisi Allah Subhanahu wa taala kance mut ketahuan annama indallahi khairun nabi saarak li sisi Allah Subhanahu wa taala niki ya solah doang. Jadi terima wah berembe-rembe ruan di dalam kehidupan dunia niki. Aden sa rida berembe caren salah suku cara dan hati yang pelungguh senamian tetap merasa ridha jo ketentuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masen ulama luwe-luwe entat ingat kematian. Saya ngalamut luwe-luwe entat ingat kematian niki ente saluy lalu kemilik eta. Misal makin lalu berusaha jelo niki denara maut bati misal arwaneh masih juga ndek kaya ngonek apa hidup le dunia niki udah ate angan jadi ndek sak pikiran lalu lamut ya tetap ingat tojok searang ke kematian. Lamut wah ridho niki insyaallah niki mulus perjalanan hidup yang pelungguh senamian saya kemet ndek tuah sak pikiran lalu ndek tuah sak pikiran lalu kancet yang pelungguh senamian masih kanyengket sak bergaul kanca keluarga, masyarakat, tetangga niki dentek berusaha ya peseneng selapuan manusia sak kanca bergaul niki. Saya kembali dek mungkin tiang pelungguh senamian niki ya mampu peseneng selapuan dengan niki. Berembe-rembean tan tiang pelungguh senamian pastiin arak doang dengan ya gedek kele tiang pelungguh senamian. Kesolah-solah yang pelungguh senamian cara dia bergaul kanca masyarakat pasti arak doang dengan nyandek demenat. Saya kembali bahasan Imam Asy-Syafi'i innaka la taqdir an tardiyan nas kullahum fa aslih ma bainaka wa bainallah wa la tubali bin nas. Jadi bahasan Imam Syafi'i pelungguh senamian niki ndek mampu ya senang selapuan manusia. Pelungguh senamian niki tidak mampu pesenang selapuan manusia. Oleh karena niki perbaiki pelungguh senamian, hubungan pelungguh senamian kance hubungan kance di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dendek pikiran manusia sak lain.
Lamun wah kena onin parandiit menurut ajaran agama tiang pelunggu senamian dende eta dengah ongkat dengan nggih dakat ya dekeriah arang wayet wah dia jak pacu semendak bebai no engkahnya kerang ditulis di jok masjid dene dengah yang penting perbaiki hubungan kita sendiri kance di side Allah Subhanahu wa taala nggih saya ngak beremben-rembentan tiang pelunggu senamian kenyeket irup le bawon dunia niki nggih dengan solah doang dengan maksum doang barantan di sede Nabi Muhammad nggih niki wah dijamin tamu surga ampun dengan sak paling solah akhlak budi pekertian niki masih luwek dengan hina di sede Nabi luwek dengan celah di sede Nabi apalagi tiang pelunggu senamian sajari manusia biasa nggih yang pembebasa niki supuk dengan ite niki irup ele supuk zaman lamut senang nggih ye jari masalah ipak dengan lain nggih ite senang terus terserio tersermina tisi dengan sandek demen ipak ite nia pantang kenyang nggih jadi ite senang dengan lain jadi susah ampuk ite susah dengan lain jadi senang. Nah niki tiang pelunggu senamian irup pilih supuk zaman sabarak niki senang tiang pelunggu senamian ia jari masalah ojok dengan lain ampuk tiang pelunggu senamian mau masalah ia jari pesenang dengan oleh karena niki tiang pelunggu senamian jamak-jamak awantat irup li bawun dunia niki dendek putih tengah lalu ongkat dengan lain yang penting hubungan tiang pelunggu senamian kan jadi sida Allah Subhanahu wa taala solah ye wah niki ya terungu nggih nggih sami hadirin jamaah rahimakumullah nggih ampun mangkin wah liwat baraone dengan wah liwat pesta demokrasi nggih sampun penyoblos niki nak nggih nah terlepas langan pencoblosan niki yang kalah jaga manuk pendukung sit dukung yang menang jaga tetap yang pelunggu senamian jaga ruang persatuan yang pelunggu senamian kance sampai makin yang ingat di Facebook masih luwih dengan saling ngolok apalagi dengan sak menang niki macam sin sugulan sin piak video foto sin edit nah niki onyak pendikan disda Nabi ahbib habibaka haunam ma asa ayyakuna baghidaka yaumamma cintai kekasihmu cintai idola pelunggu senamian niki sewajar-wajar dedek terlalu cinta lalu saya kembien bisa jadi makin tiang pelunggu senamian demen nilai supuk dengan lemak lat arak entan pelih ojok tiang pelunggu senamian ye lantaran dek demen ojok dengan tersebut oleh karena niki jamak-jamak wah entan demen ojok dengan saya kembien bisa jadi lemak lemak lat kering sebulan 2 bulan ampu arak entan pelih hangan jarin engkah demenan dengan contoh makin teman misal dari pasangan 02 misal niki nggih misal niki nah demen nah terus pasangan 0 sekik kanci 03 niki pria kisiin tetap tolok dan wah bani kesenggitan ele Facebook niki yang ikuti pria kisiin nah niki onyak demen tiang pelunggu senamian makin lemak mungkin garing setahun 2 tahun ampu arak kebijakan hak terpilih niki ndek sesuai kanca keinginan pelunggu senamian simparan dengan niki jari pengkhianat nggih simparan dengan niki lekat oleh karena niki harian biasa-biasa nggih semenuan masih tapi wabghid baghidaka haunam ma'asa ayyakuna habibaka yaumamma semenuan masih lamun dek demen ojok dengan lamun meri ojok dengan dendek terlalu meri lalu lamun bau dendek meri sama sekali saya kembali bisa jadi makin yang pelunggu senamian meri ojok dengan lagu lemak lat niki ini yang berubah jari rasa cinta
nggih. Mangkin tiang pelunggu senamian meri macam tot rosan-rosan dengan nggih, macam tot lengek-lengek dengan lemak dimit tebang senang cinta ojok nia det semal ya ngayo ojok nia nggih, laik macam munin pelengek-pelengek dengan nggih. Jarin adet sandek nyesel mudi. Jarin biasa nggih. Saya kembali terlalu berlebihan di dalam urusan deman kanjeng dek deman niki masih dek solah. Tapi bahasan penyair ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakin ainus sukhti tubdil masawiyah. Lamun pandangan deman, pandangan suka niki menutup kejelekan-kejelekan searak elek dengan niki. Lagu lamun pandangan dek demen niki nggih dakan solah pegawaian dengan sandet demen niki pasti lengi doang kesenggitan nggih. Nah, oleh karena niki yang pot hati-hati dalam urusan niki nggih. Ya wahai teparan cinta itu buta beronen dengan Nah, niki masih terlepas lekan saya jadi pemimpin tiang pelunggu senamian lemak, nggih. Niki terima doang. Dendek gara-gara dia dukung aklai empuk ndek ka mele pati unen. Nah, niki ning kanggo, nggih. Saya kemben manik bisida Allah Subhanahu wa taala, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Jarin Allah taala yang maha kuasa. Allah Ta'ala jari penguasa le atas segala penguasa. Jadi Allah Ta'ala sak berbeng kepemimpinan, kanca Allah Ta'ala masih sak bait kepemimpinan dengan niki solah doang selapuan masing-masing berdua hikmah doang. Jelas nih nggih. Lagu ingat saya sajari pemimpin tiang pelunggu senamian lemak lamun narak kebijakan sak bertentangan kance agama tiang pelunggu senamian niki det kanggo ya tirut nggih. Misalnya ini arak berita lemak lek desa sisi kepiam tahun dengan disko misalunin ampuk tiang pelunggu senamian satau niki teduh meco doang den arak pergerakan niki masih salah nggih. Niki masih ndek kena harus tirut je pemerintah je besuruk. Nah niki ndek ning kanggo nggih. Saya kembali la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Denara jenis ketaatan niki nggih elek makhluk untuk bermaksiat kepada sang khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya suruh lamun tersuruh bermaksiat ojok Allah Subhanahu wa taala tiang pelunggu senamian det kanggo mati sampai ina amat misalnya Allah denara asit belanja nih lalu paling manok dengan misalunin. Nah niki ndet kanggo mati nggih. La ta'ata fi maksiatillah innamat ta'ah fil ma'ruf nggih. Denara jenis ketaatan kepatuhan elek kemaksiatan ojok Allah Subhanahu wa taala lagu ketaatan niki tonara cuma elek amal kebaikan doang. Disuruh lalu ngaji marhaba, disuruh lalu berjamaah enteh disuruh lalu zikiran enteh. Nah niki baru kanggo mati lagu lamun bertentangan kanjeng hukum di sida Allah Subhanahu wa taala yang pelunggu senamian dendek gati ya mele mati saya ya suruh tampuk niki. Sami hadirin jamaah rahimakumullah. Mungkin yang pelunggu senamian wah sampai bulan Sya'ban Hari semendak niki tiang pelunggu senamian ya memasuki bulan Ramadan. Semoga tiang pelunggu senamian niki tetap sehat walafiat, murah rezeki, adet sak tenang, mai idap nya gawe ibadah sak arak elek bulan Ramadan niki. Nah mungkin di bulan Sya'ban niki, luwe dengan lupa elek bulan Sya'ban niki. Pendikan di sede Nabi dzaka syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan. Luwe dengan lupa li antara manusia sopok bulan sak taapit isi bulan Rajab kance bulan Ramadan yaitu bulan Sya'ban.
Wahwa yaitu bulan Sya'ban syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban niki ye taon tetaikan amal ibadah tiang pelungguh senamian ojok di sida Allah Subhanahu wa taala. Pendikan di sida Nabi wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Ampu aku seno demen kenyengkeun satetaikan amal ibadah seno aku kenyengke gawe puasa pendikan di sida Nabi. Nah niki salah satu riwayat hadis sak menganjurkan tiang pelungguh senamian adet sak luwe-luwe entat puasa elek bulan Sya'ban. Puasa sunnah. Nah jadi elek bulan basen ulama elek bulan Sya'ban niki ia tak mendataikan ruan amal ibadah tiang pelungguh senamian lagu niki ia lebih luwek kadar kanci lebih luwek kanci lebih luas entan tetatong ojok di sida Allah Subhanahu wa taala. Lagu endek napa le bulan Sya'ban niki doang tahu anak Nabi ia tahunya tetaikan amal ibadah tiang pelungguh senamian tesebutan isi ulama niki arak masih waktu-waktu tak mendataikan amal ibadah tiang pelungguh senamian selain nisi bulan Sya'ban. Contoh niki setiap minggu lek jelo Senin kanci lek jelo Kemis niki masih ia tak mendataikan ruan amal ibadah tiang pelungguh senamian tepeti tu ojok di sida Allah Subhanahu wa taala. Tesebutan di dalam sebuah hadis tu uradul a'malu yaumal isnaini wal khamis. Amal ibadah pelungguh senamian niki tetaikan atau tatong ojok Allah Subhanahu wa taala elek jelo Senin kance jelo Kemis fayughfaru liman la yusyriku billahi syai'an kance tampunan liman la yusyriku billahi syai'an pelungguh senamian sa endek syirik sak sekutuan di sida Allah Subhanahu wa taala niki yang tampunan nisi di sida Allah Subhanahu wa taala illa rajulan bainahu wa baina akhihi syahna kecuali niki le jelo Senin Kemis kenyengkeun sak tatong ruan amal ibadah tiang pelungguh senamian niki tebet maghfirah isi di sida Allah Subhanahu wa taala lagu arak dengan sandek tebeng endah hina atau kecualian yaitu rajulan bainahu wa baina akhihi syahna supuk dengan nia kanca semeton sesamen sak beriman sesamen sak Islam endeen saling bersapaan endeen saling tegur endeen saling sapa oleh karena niki bahasan ulama le bulan Sya'ban niki ye tahu tiang pelungguh senamian peririk ruan napi hubungan tiang pelungguh senamian ojok di sida Allah Subhanahu wa taala kance sesama dari manusia ya berat niki oleh karena niki harus napiaran harus sadar yaqulu napi pendikan di sida Allah Subhanahu wa taala da'au hazaini hatta yasqaliha adean dua dengan sabaru besiak niki sampean napiaran baikan sampai nya saling solah yang punya tampunan isi di sida Allah Subhanahu wa taala. Jadi sapertamen baru niki amal ibadah yang pelungguh senamian niki tetatong ojok Allah Subhanahu wa taala le bulan Sya'ban nggih le bulan Sya'ban niki ye luwek kance ye luas ye belik ye entan terjauh ojok Allah Subhanahu wa taala. Ampun sakedua niki setiap minggu Senin kance ke Kemis yang pun tersunahan niki napi puasi kemudian sak ketelun bahasan ulama malaikat niki atau ruan amal ibadah tiang pelungguh senamian niki kenjelo kance kemalam kenjelo kemalam jadi ia saling bergantian malaikat niki hak kenjelo arak kancian tiang pelungguh senamian sak kemalam masih arak kancian tiang pelungguh senamian tajtami'u malaikatul lail wan nahar fi salatil fajri wa salatil asri
Jadi malaikat niki kumpul, malaikat sak bertugas ke malam kanca sak bertugas kenjelo niki kumpul elek dua waktu sembayang, yaitu elek waktu sembayang subuh kanca elek waktu sembayang asar. Okay. Nah, jadi dua waktu niki ya tak kumpul malaikat penunggu ke malam kanca penunggu kenjelo niki. Fayajtami'una fi salatil fajri. Ampuk kumpul selapu malaikat niki lek sembayang subuh kenyengkeun wah masuk waktu subuh. Kemudian fayas'adu malaikatul lail wa makasat malaikatun nahar. Ampuk di minit waktu subuh niki malaikat sak bertugas elek waktu malam niki tayakan atau ngruan amal ibadah tiang pelunggu senamian sak malam. Ampuk malaikat sak bertugas nunggu kenjelo niki endot. Nggih, endot. Wa yajtami'u fi salatil asri, ampuk mangkin ampuk bareh kenyengkeun sak sembahyang asar malik ngumpul niki. Malaikat penunggu malam kance penunggu siang niki. Watas adu malaikatun nahar. Nah, lamun waktu asar bareh niki sak taek niki sak jaga waktu siang ye lalu ngelapor jok Allah Subhanahu wa taala. Nah, di minah ngelapor niki fayas aluhum rabbuhum ampun deketuan nisi di sida Allah Subhanahu wa taala. Apa gawe embaru umat kele itu? Apa gawe embaru hamba gitu? Yun yang berketuan di sida Allah Subhanahu wa taala. Kaifa taraktum ibadi? Ye kembe baru umat di sida Nabi Muhammad, ye kembe baru hamba kenyengkem sak belen taya kojokti. Secara jamak nyunin berketuan di sida Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulun ampuk malaikat-malaikat niki berjawab ityanuhum wa hum yusallun. Kenyengkeun sadateng hamba-hamba baru ya Allah kenyengkeun sembayang. Wa taraknahum wa hum yusallun. Semanu masih kenyengkeun sabelin kenyengkeun sembayang. Wa hum yusallun. Faghfir lahum yaumaddin. Lamun manoja ampunan wahai mak selapuan dosen kenyengkeun ya datang jelo kiamat. Oleh karena niki tiang pulunggus name minimal nak lamun ndek mampu berjamaah selapuan sak 5 waktu lamun ndek mampu pete elek subuh kance asar. Saya nggak iya tak kumpul ruang malaikat niki paling ndek kenyengkeun saya taek yang lalu menghadap pojok di sida Allah Subhanahu wa taala arak tu kebaikan tiang pulunggus namianya laporan ojok Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu berupa sembahyang berjamaah. Nggih. Lilet lawan niki lawan dimit laporan jok Allah Subhanahu wa taala ye kembe baru ruan hamba tu kenyengkeun main game. Nggih. Ye kembe hamba baru tu kenyengkeun nambah kenyengkeun ngawis unin. Nah aden sak solah deh kenyengkeun sak tepet taek niki aden sak solah mana-mana arak sembahyang berjamaah tiang pelungguh senamian. Ya ampun sembahyang subuh kanca asar niki ya sulit yang pelunggu senamian tapi ya jalani ya kembe sayangan pahala niki endah ya lebih belik lawan niki apalagi subuh apalagi dia subuh mojoh ndek kembiarano ke Lembang telat ngase ampun sembahyang subuh le waktu duha lagu bekunut di minara bija jari tame borong ko kunut adet sak teparan sembayang duha nah oleh karena niki lamun dek mampu selapuan 5 waktu niki mana-mana waktu subuh kanca asar. Nah insyaallah bareh niki wah siap-siap para malaikat ya hadir ojok tiang pelungguh senamian diminah tamu waktu asar niki selesai sembahyang tayak para malaikat sak penunggu waktu siang. Jadi napi sawah gawe niki setiap 24 jam setiap waktu setiap menit niki wahara doang tukang catet sekedi luwe niki wahara doang tukang catet yaitu malaikat. Nah niki sak
ketelun. Kadang-kadang amal ibadah tiang pelunggu senamian niki tetaikan elek waktu asar kance elek waktu subuh. Kance arak masih sebagian ulama berpendapat amalan tiang pelunggu senamian niki tetaikan elek sepertiga waktu siang, yaitu kenyengkeun wah tergelincir matahari. Tersebutan di dalam sebuah riwayat, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'i wa uhibbu ayyus'ada li fiha amalun soleh. Nah, kenyangkeun satu ketuan di sedaya Nabi, innaha sa'atun, sesungguhnya waktu tersebut tuftahu fiha abwabus sama', ye taon terbuka rueun lawang-lawang langit, yaitu kenyangkeun sak panjang jelo ampun wah tergelincir ojok bat. Okay. Nah niki ye taon terbuka ruan napiaran pintu-pintu langit. Wa uhibbu ayyus adali fiha amalun soleh. Kanjeng semono masih pendikan dari Nabi, aku demen masih kenyengkeun sa lalu tatong ruan amal ibadah kenyengke gawe amal ibadah sak solah. Nah ye ampun arak istilah qabliyah zuhur 4 rakaat. Layak kenyangkeun dekman syariatan 5 waktu niki di sedaya Nabi setiap panjang jelo ampun tergelincir sekedik ya taon sembayang 4 rakaat. Dimin deketuan ya ampun berjawab sabaru niki di sedaya Nabi. Nah ya ampun tiang pelunggu senamian te anjuran te sunahan qabliyah zuhur 4 rakaat. Sendet mas sembayang zuhur niki usahaan yaitu sembayang qabliyah. Kance sembayang ba'diyah. Nggih. Lawan niki langsung doang deh dinarak qabliyah maupun ba'diyahan. Jadi ada narak beden sembayang tiang pelunggu senamnya kance sembayang kanak-kanak sak TPK niki, nggih. TPK niki masih sembayang barat tiang pelunggu senamian. Lagu den wah sak perhatian lalu sunnah. Oleh karena niki tiang pelunggu senamian sawah dewasa sawah toa ye sak perlu perhatian sunnah. Nggih, saya kemben ye jari penambel, nggih. Ye jari penambel tapi kekurangan sembayang fardu. Lalu kadang-kadang lebih rajinan kanak TPK kance tiang pelunggu senamian, nggih. Namun kanak TPK niki lawan tatur Ustaz. Sendet man sembayang Isya sembayang qabliyah dulu rate meno. Lamun tiang pelunggu senamian dinarak dengan atur. Nggih, wah engkah jari kanak kode. Nggih. Jadi aden searak peningkatan tiang pelunggu senamian niki tetap hadir pengajian. Nggih, lamun tau supu ilmu niki tak amalan mana-mana sekali dalam seumur hidup basen ulama. Nggih. Nah, jarin bahasan ulama ya tetap malaikat niki arak kanjeng tiang pelunggu senamian nina kenyengket le dalam rahim tian nina ama inaat niki wah arak malaikat le tu tebet isi Allah Subhanahu wa taala sampai tiang pelunggu senamian niki ya tameku kubur wah arak doang malaikat jarin napi sasugul lekan lisan tiang pelunggu senamian napi samud gawe isi ime kentok penentang nae niki wahara doang tukang catet wahara doang tukang catet mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun dinarak sasugul langan ucapan tiang pelunggu senamian niki kecuali wahara tukang catat. Lau itu ndet tuah nu ucapan nunin. Itu nulis doang. Betul nulis tulis story status. Pelengek batur, fitnah batur, adu domba batur, sindir batur. Pada masa kena ni nak bahasan ulama, napi sak teharaman teucapan niki masih teharaman ya tertulis. Jelas niki. Napi saharam teucapan niki ya haram tertulis malah niki lon ini enjari dosa jariah ipak tiang pelunggu senamian wah belen dunia niki lagu tulisan niki le media sosial niki masih aranjak dengan 10 tahun sawah liwat arak terbagian kenangan ini nak lamut girang main Facebook niki tanggal bulan jam niki malik kesugulan isi
isi tukang pihak Facebook niki jarin tiang pelunggus namian wah mati bilin dunia niki lemak misal karing 10 tahun malik sugul entat sawah pelengek batur misal entat sawah hina batur misal nggih oleh karena niki saya sagirang barang niki harian apus Nah kemudian nah niki jarin searah ini bulan Sya'ban niki amal ibadah tiang pelunggus namian tetaikan atau taatong untuk bisida Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi endah hina ele bulan Sya'ban niki ye taun peristiwa tepindah arah kiblat tiang pelunggus namian. Mudalai disida Nabi kenyengkeun salalu hijrah ojok Madinah kenyengkeun salalu hijrah ojok Madinah niki andang sembayang di sedang Nabi yaitu Baitul Maqdis yaitu Palestina ya andang sembayang. Nah pira bulan sembayang di sedang Nabi kancu umat muslim lain umat Islam lain andang Baitul Maqdis niki sebutan yaitu 17 bulan telu jelo 17 bulan telu jelon kengonean sembayang di sedang Nabi menghadap Baitul Maqdis. Nah yang pun turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah pas le pertengahan bulan Sya'ban menurut riwayat ye tahun turun ayat niki ye tahun tersuruh di sedang Nabi pindah andang sembayang sampai makin tahun sak sembayang di sedang Nabi niki masih narak masjid niki ye teparan masjid kiblatain yaitu masjid dua kiblat. Mudah-mudahan tiang pelunggus namian mau lalu ziarah ojok Mekah Madinah niki nah jarin ye nah dimin turun ayat niki ya ampun anda pindah niki nabi andang sembayang di sedang Nabi Muhammad kance selapuan umat sampai mangkin niki perintah hina dek napa Allah Taala elek Ka'bah niki nenarak cuma perintah aden saya andang sembayang baraunin dengan sak tahu dada niki menghadap kiblat lagu ate niki menghadap pemilik kiblat pemilik Ka'bah yaitu Allah Subhanahu wa taala lamun tiang pelunggus namian laun berajah misal napiaran ilmu tasawuf niki nggih narak teparan napiaran kiblat jasad arak teparan kiblat hati arak teparan kiblat ruh nggih lagu niki wah dengan sak pakar atas doang niki ya bahas masalah-masalah sabarat niki lamun tiang pelunggus namanya cukup bah julu embe andang sembayang secara syariat niki doang julu yaitu ate niki tetap menghadap kiblat yaitu Ka'bah kance hati niki tetap menghadap Allah Subhanahu wa taala dada niki tetap menghadap kiblat oleh karena niki lamun ilmu hukum fikih lamun dada niki berpaling nekan arah kiblat niki batal sembayang tiang pelungguh senamian jelas niki nggih. Nah kemudian makin tanggal pira Sya'ban tanggal balu karing semendak napiaran nisfu Sya'ban. Nah lemak niki ye tok tiang pelungguh senamian nanti masih ye tok peluik ruan istighfar taubat sembayang tiang pelungguh senamian yaitu elek malam nisfu Sya'ban tingkatan makin jak mungkin lebu tahun-tahun sawi enggak ansit amalan yaitu Yasin 3 kali namun makin jak sembahyang sunnah loean terserah sembahyang sunnah napi-napi sembahyang sunnah hajat istiharah tasbih niki bebas yang penting hidupan waktu malam nisfu Sya'ban niki yang kemudian le malam nisfu Sya'ban niki rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala entun ojok langit
dunia. Apunin ala min mustaghfirin fa aghfira lahu. Beru dengan seandainya ngampun ya kebeng ampunan. Ala min mustarzikin fa arzuqahu. Beru dengan samele terombok rezeki ya kerombok. Yo ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala min mubtala fa uafiyahu. Beru dengan sakit ya kebeng kesembuhan maupun kesehatan. Jarin le malam nisfu Sya'ban niki tiang pelungguh senamian hidupan malam niki isi baca Yasin biasa kemudian istighfar, kemudian taubat, kemudian sembahyang sunnah. Di minus selesai sembahyang niki yang puk luwe entat berdoa napi saha hajat. Napi saha hajat niki insyaallah niki lamut yakin tekabulan isi di sida Allah Subhanahu wa taala. Nah.